Ach, lele. Kovilke, A, javi se do Kajlenica. o ti. Ti pojďte si živeš sa neja. Javi se, ako može jedna iljadarka nazajem da ti daj, so vrajtjanje. Zašto ti je iljadarka? Kako mori še ke prajne, mori cela si ti zaborajena, mori mrtva sabota bliži. Da si dajme za duša, za majka, za tatko. Arno veliš. Ja onda se pregledam, vidi me babka, sam vo materica, ta imam nekoj boleštini me jadat. A ako sam stara, nisam za frlanje, taka, zvoni vidi, pobaraj. Aj, ki se javam, aj. Kaj beše zapišana? Dadjena pobaraj, Poštaro, Prdežo i Petrovska Elenico, tamo se site na ista strana, na P gi pišem. P. Dur gledam mori kovilke, sega ništo. A, Poštaro tude. Lako ga je umre tude. Elenica. Ja najdo. Ajaj, Ja. a to da škrtnigo. Tude. Aj. Brzo biral? A gledam se na čarite. Zvoni. Alo? Molim. Alo, Elenica mi treba. A? Melenica, отплата за телефонът? Ай там, грешка, молим, шевчава. Басна. Чазим! Дай нещо съм че гледал. Stranski mi zbora nekoj mi prevrli telefono. Може, са ови електрониките не знат шо прат. Gospoda čuva. Aj posle ga povarame. Јас додам да се искапам, а? Če moš sama, da dojdeme se podzamijama kode. Како не ке можам сама, не сум толку забораена стара, мори си памтам, си можам сама. Ти си позабораена од мене. Moramo posledno go štvaknatam sitro. Да те штракни штракалото. Te zamijam jaš. Odi, ti izmi neka panjca. Ego je panjca. Aj. Абе, шо ми ова старост, сам да се одржаваш. Сама се капам, сама си ги бркам сите работи. Тешко е, тешко. А да си се маже, по-друго ке беше, ке ти клава мажот по една рака, ма тој е сега. Тој е сега. Пак нема вода. Абре, овие сестрите мислат во джакузи се. Da, me najdoja mine ovdje srednja v godini, ki me puča panjci da mijam sekoj den. A ta najmama, druga ta najgolema, ja se, gospoda čuva. A ve, ušte danes gi mijam, jutre ne mijam pujte. Jaz mi kažem taka, da si mijete sami, da puhnite, zvete. Žaminam, ćom planina. Normalni. Evo što ja se razberiš, toliko možeš ima tvog laka ti je. Аспасио! Što je mori? Леле, ова цялата забораена, после мене ме прат најглупа, најстара. А мори, цел бойлер го потрошивте! Не може да сака човек, не може да се изкапи! Будали. Зеја цел бойлер го потрошија и сега човека го ги си изкапи. Абе, Господа ни чува. Значи се Шопрам ле цялата матуфа изпореметена сум. Господе Боже, сега, ке се капам или си скапим? Ова староста, појма немам. Аспасио! Što je? Абре, си скапим јас или допрве ке се капам? Če se ti dojdam? Što mi je sami ovako?
Mare ova starosta. A mi, jaz, onda bili se vraćam. Kavičke morim. Čuje? A mi jaz onda bili se vraćam. Le, ne daj Bože, ovako da se napravim kako sestrite moj iščukana. Au, s kraja daj. Ko je?